negdje u bosanskim brdima, među životinjama i starim običajima. Pišem svoju priču. Dobrodošli u novi vlog, gdje u srcu Bajrama dan započinje u miru i radosti. Zajedno snimamo priču o ovčarima, čuvarima ove zemlje, koji svaki dan donosi svoje priče kroz brda i doline. Dan se zatim smiruje u dvorištu, gdje čistim kokošinjac, a pred vama je novo poglavlje, moje jato novih pilića. Na prvi dan Bajrama atmosfera je bila pomalo drugačija. Nažalost, moj brat blizanac nije bio tu, ali su došli njegovi prijatelji kao i svake godine nakon što smo izgubili oca. Majci je bilo toliko drago što su ih posjetili. Ona je uvijek tu da otvori vrata i srca, a mi smo ih ugostili kafom uz mirisnu baklavu i kadajf. Sutradan porodica se okupila. Sestre, zetovi, sestrić i sestrišna. Dan je bio još posebniji jer je Bajram bio poseban, a moj zaručnik je bio tu sa nama, čineći ovu priliku još ljepšom i punijom ljubavi. Mama je pripremila ukusnu sofru koja nas je podsjetila na staru tradiciju. Još dok je svijet utonuo u san, mi smo poranile. 5 sati ujutro, dok se prvi tragovi zore probijaju kroz tamu, stigle smo na mjesto gdje se dan odavno budi. Tamo gdje Saudi Husein već spremaju kafu i polako pripremaju stado za novi dan. Njihov život teče u ritmu prirode, bez žurbe, ali s puno obaveza. Dok se para iz šoljice diže u hladno jutro, pričaju nam o sebi, o godinama provedenim uz ovce, o svemu što su naučili od svojih predaka. Kao veliki ljubitelj životinja, mogu reći da sam bila oduševljena kad sam se našla okružena svim tim ovcama, magarcima i psima. Od turističkog mjesta neki možda 8 km. Snimila sam reportažu za mamin YouTube kanal, koji možete pogledati na kanalu Emina Džihanović. Pa nismo, gdje sam ja bio, brat, nisam ni krenio i tako. Jel da? I kako vi, recimo, jel vama hladno? A nije bila ni upućena vam. Ja. Bilo je to pravo iskustvo, voditi ovce na livadu na ispašu, snimiti par kadrova i zabilježiti kako čobani započinju svoj dan u Bosni. Taj trenutak, dok je sve bilo smireno, a miris jutra ušao u nas, osjetila sam duboku povezanost s prirodom. Pa ovdje smo gore bili kod Glibana, Elde Glibanovića. Nas je dosta i rana, trebali šta pomoći. Svako zna svoj dom. Pa zna. I mora znat. Sve po rasporedu. Pa sve.
Saude, bude li problema pri janjenju ovaca? Kako Bog da utrostruči stado. Amin. Kad voliš toliko taj svoj posao. Kiša nas je iznenadila, ali baš zbog toga sam bila još zahvalnija što smo imali priliku doživjeti kako je to biti čoban, čime se oni suočavaju svaki dan. Oduševila me nevjerovatna privrženost i poslušnost psa Brke. Vi ste iz Nemile. Nemila Vukotić selo, Nemila. ženica Vukotić. Nemila znači... U ovom svijetu gdje sve juri, oni ostaju vjerni tradiciji, ritmu zemlje i zvuka zvona s ovčijih vratova. U nastavku videa pokazujem vam našu rijeku Gostelju. Jedan moj učitelj mi je nekad rekao da se Đurđevik nekad zvao Gostilj, upravo po toj rijeci. Neki dan smo imali obilne kiše, pa su pojedini dijelovi Bosne bili poplavljeni i moj kokošinjac je bio pod vodom. U roku od 4 dana voda se povukla, a ja sam se pobrinula da pilićima opet bude toplo i suho. Došao je dan kada čistim sav taj nered. Uzimam novu piljevinu i sređujem njihov prostor. Hvala mojoj mami Emini i zetu Denisu što su mi nabavili piljevinu. Bacila sam se na čišćenje. Prvo sam premestila veću pilad u novu pregradu da oslobodim prostor za tek izležene pileće. Ovo su pilad stara 6 sedmica. U sebi imaju gene araukane. To znači da će ova pilad biti nosilje zelenih i plavih jaja. Vani sam oprala pojelice, a zatim započela sa čišćenjem prvog dijela prostora.
Želim vam pokazati nešto posebno. Moju kuku Betty i njeni 6 pilića. Postala je majka, i to kakva. S ljubavlju ih grije i vodi po prostoru kao da zna svaku njihovu misao. U trenutku kad sam krenula izvući staru piljevinu, dotrajala kolica su se pokvarila, pa sam sve morala ručno skupljati u kante i gajbe. I baš kad sam mislila da će sve biti zabilježeno, kamera mi je ostala bez baterije. Nisam uspjela snimiti kako čistim gnijezda i prostor kod nosilja, ali vjerujte mi, bio je to pravi nered. Sada sve miriše na piljevinu i čistoću. Laknulo mi je. Sutradan pomogla sam mami u bašti. Čistile smo klice krompira. Neke smo odlučile konzumirati, a neki presaditi u greljice. Snimila sam joj video koji možete pogledati na njenom YouTube kanalu Emina Džihanović.
A onda sam odlučila da nas počastim dočkom. Roštilj na moj način. Ušli smo u kuću i u slast pojele sve što sam pripremila. Hamburger je savršen, s tim da ponekad ga napravim i onu tradicionalnu. Kako se zove pile? Pile se zove burhan. Mali burhančić. Nakon toga izašli smo van da pijemo kafu i nastavimo s radovima. Ali nas je kiša ponovo zadesila. Kao da nam priroda šapuće da usporimo. Udahnemo i uživamo u trenutku.